Asa ta? Naasa? Nagtuwa pa ko picture to. Ana, makigo. Na ako sa off-road. Uy, yag na Proceed. ako katong kuan. Tease me akong di pa imo. Asa ta? Ah! Ano sa man? Hi. Yeah. Saan na ang picture sa Tease me. Ah. Saan siya naman yun? Say something, uy. Ay, say something. Picture to. What's about this? Something, Ian. Sige, iba. Tsaka. How are you? Happy? Ano ni? Nami off-road. Wala lang. What's the commotion about? Ay? Argumentation What's the commotion about? Lawas. Saan ang lawas? Ano mo amoy ko? Sa, sa may paminaw. Sa may paminaw. Kuan. Tease me. Well. Yes. Ano na yung Record. Yeah, say something. Love you more. Sabi two shit. Something. Sa bebe? Hey, mami. Ay, di naman mo bounce yung hair. Ay, bitaw. Anak. Hi, mami. Marami siyang si Storm. Cold? Line is storm. May tahaw sa to. Lightning. Lightning lang po. Eh, kabaw ka to. Ita. Do you know how to, do you know what happens when you're struck by lightning? Do you know what happens with... Totoo. Again. Do you know what happens with total shock the way? Tayo pa siya kibibay mong hair ng ganaan na ma. Lagi. Ikaw, sabi mo line. Wala pa mo kung human na to. Sabi ba na? Okay, fine. Uy, Haligi, hapit na. ganuhan ko si Birbal. Uy. Just like what happened. Uli na niya ako eh. Sayo. Uy! Nagpunta naman sa complainter at nakaka-room. Ian, you're so quiet. Asa to? Huli na Asa ta. ka, Rain? Daghan di ang video sa Rain. Katuloy mo kipagkita ng may wings. Uy, muli na dyan po dahil. Okay, muli na sa ko. Bye-bye. Yan na, duha na tanan. 8. Tara, duwa tara. Tara. We're about Lang, to mag-picture sa go kunin home. Have it take picture. Di ba rin? Wala yung maya to. Say bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. 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 Bye-bye.